Omode model Tripura Omode hamkrai te hamsajak Tripura Reng mani bukhago naiwi naikha ke belaike kamama sungsa haine hai social media wo kawi phaifika tei kaisa schoolo sound box o master phrengnai rokni khorang phrengjak no teiwi belaike no social media wo salbrei salba sakang o nukjak mani tei amono belaike no soimanliya go seimanliya ni bagui no TSU ni bukhak tei thangnai suijakha tei saimanjakha abongkha Udaipur Killa ni Rayobari IS by Khobjak Piduljak Ullu bari JB School tei abono belai khena yapri karak action nana nengthang hai hanai khorang tisakha CPIM ni srungnai bodol TSU ni angai tangsalo thangai nai siwika a rung nago Bomahai engai tong, pahai engai tong tei tangai mohai ke school ni phorongnai rok amahai ke srai rok no phorongkha abono teiwi khorang tisana bagui naisiwika tangsalo Nara nukhana 21 February Udaipur sub division ni sini Ullu para JB school abo ADC under khobjago belai no wanama singchani ko ane asai mane asu boshor ongkha ba Tripura ni itihaso abo hai gotona nukha hane Tripura ni borang kha khlaya abo hai belai no kaisa lachima singchar gotona tama lachima singchar gotona norok sai mano Tripura ni state o পুরোপুরি ভাবে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার শিক্ষামন্ত্রী পুরোপুরি ভাবে যে শিক্ষা এডুকেশন তে যে ব্যর্থ এবং এডিসি নি এডুকেশন প্রশাসন পুরোপুরি যাতে শিক্ষা নি ব্যর্থ আবুনি যে পুরা উদাহরণ जों थांनाय जरा नुखा सराय रक टीचर शॉर्टेज नि बाय लामा कासमानि स्कुल ब्लक खालायबानि जों आबो नुखा थियाखबा आबोनि साइफना लाचिमा सिंसा घटना ओ 21 फेब्रुवारि नुखा जों उलुपारा जेबी स्कुल जों ओ एडिसि एरिया फायै जों खबर मानमानि परे पूरा भाइरल खनार जतन साइबनो बक्स मिसिन तामुसे परिरहितनो सराय रखनो आबो हाय घटना त त्रिपुराको फाइका जों पहिला उलुपारा जेबी स्कुल जों भिजिट खायका केका वानामा सिंसा क ओ स्कुल भिजिट खायै जों नुखा तामो जों साइमानो जेबी स्कुलनि नियम तंग फुंनि 8 निसिम एकटा जरा खुला तांनानि ओ स्कुल फाइ जों नुखा तामो 12टा बाजिका स्कुल बन्द बेलानो अबाक काण्ड आश्चर्यजनक घटना के बुसुक जराति केयारलेस आबहाय पारा आमचाइरग जों साइमानो एडिसिनि आन्डाराव प्राय 1633 हाई स्कुल दङ सिंगल टीचर गोबां आबहाय प्राय 150 नि साइमानो गोबां स्कुल दङ आबहाय पारा आमचा बिसिंरग जे स्कुल रग सिंगल टीचर दंनाय ओ स्कुलनि बाहाय कन्डिशन तिनि उलुपारा जेबी स्कुल जों फाइ साइमानका 4 जन टीचर दङ 4 जन टीचर दङिसे ओ स्कुल बक्स तामै रोसाबलाय दङ आतिके फोरोंलाय दङ के बुबा हाई कंडीशन तिनी सिनी एडुकेशन सिस्टम सयका क्या आबनो तयoi के बक्स सराय करे सिरिं मानसे खाइ तंलायो के जों आबनो नगै जों तिनी ओ जगा आईएस ऑफिस खायका जिनि रायो आईएस ऑफिस नि फायै जों आईएस नि थारिखासे डेपुटेशन रिखा जे इमिडिएटली बिनि एगेंस्ट एक्शन लाना अंथ
কারণ আবহাওয়ায় টিচার রংনি বাগৈ তিনি থিনাং ফিউচার বেলাইনো जों চালাক্লাই দङ যারা फोरोंनाय रक তো সোনা আইএস কক রীক্ষা ও স্কুলে যে 4 জন দङ 4 জনनि বিরুদ্ধে বড় শোকস নোটিস রনাই 4 দিনनि বিষয় বড় রিপ্লে রিমিয়াকে বড়নি এগেইনস্ট স্ট্রিক্টলি অ্যাকশন নাহার জাংনাই ও 4 দিন বা বিশিং রিপ্লে রিমিয়াকে বড়নি 1 মাসनि স্যালারি বড় মানগলা তা শোকস রদাংনাই মানে সোনা আইএস नि কক রীক্ষা जों TSU नि অঙ্গৈ जों আবনো দাবি খালাইনাই শুধু এই যে আবহাওয়াকে যে जोंजालाङै दंनाय आबहाय जे केयारलेस टीचार रकनि एगेइनस्ट जाते एक्शन नाहारना अंथ जे बाबे त्रिपुरानि एडुकेशन सिस्टम सलि दङ जों ओ मेमोरेन्डामनि बिसिंति एडुकेशन इएम नि थानिबो जों रिक्वेस्ट खालायखा जे स्कुल सिंगल टीचार दंनाय ओ स्कुल जाते नियोग खालायै ओ टीचारनि प्रॉब्लेमबो सल्व पंत विशेष खालाय ओ उलुपारा जे बे स्कुलनि जे टीचार ओ टीचार इंचार्जनि मुं अंखा शैलेन कुमार जमातिया ओ शैलेन कुमार जमातियानि एगेइनस्ट जाते स्ट्रिक्टली एक्शन नाथक जों TSU नि तरफ থেকে पाइला